Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors mes chers candidats, on se voit à nouveau pour faire l'analyse d'un sujet qui a été fait par les langues étrangères en 2019. J'ai fait ce choix exprès pour vous montrer les nouveautés de sujet. les modifications اللي صراو باش تكون حاجه قريبه للسوجي تاع 2020. بون راح نشوفوا هذا لو سوجي il a été demandé par une élève وانا حققت لها هذا المبتغى تاعها. بون هذا لو سوجي après avoir choisi le sujet que vous allez traiter وراني وريت لكم في الفيديو هذوك جدد كيفاش تخيروا وش هما لي كريتير qui vous permettent de choisir le sujet المليح والسهل. قلت لكم تخيروا لي كيفيه لا كيسيون دو سانتيز وريت لكم كيفاش تخدموا لا كيسيون دو سانتيز لو طابلو. هذو الحوايج كاع لو تيتر هذو الحوايج كامل il vous permettre de comprendre mieux le texte. بون راح نشوفوا هنايا خلاص خيرتو تقطعوا هذاك السوجي الاخر وتبداو تونطاميو هذا لو سوجي باسكو علاش انغاجيتو لازم تكملوا ما تحبسوش. راح نشوفوا هنايا خلاص خيرتو راح فوزالي سورفولي لو تكست جوست بور ديكوفرير هكذا برك نشوفوا كيفاش مداير لي كيسيون تاوعو طابلو ماشي لي فورم لا فورم دو تكست. ومن بعد راح نروحوا نبداو نديروا لا ليكتور تاعنا. تحبوا قبل ديروا لي زيليمون بيريفيريك لو تيتر هذوك باراغراف وسمو ولا تحبوا ابري لا ليكتور ديروا هذو لي زيليمون ديجاجي هذو لي زيليمون. من الاحسن ابري لا ليكتور خير باسكو علاش سا فو بيرمي دو فوار كلارمون لي شوز. راح نشوفوا هنايا نبداو نديروا حنا لا ليكتور تاعنا لا بروميير ليكتور بور ديكوفرير لو كونتوني دو تكست. ومن بعد دوزيام ليكتور راح نهزوا كاع لي فراز هذوك لي كل فراز تبدا ماجيسكول تخلص بوان ماجيسكول بوان ماجيسكول بوان. راح ندير لهم هذوك النقاط هذوك باش ندير لا دوزيام ليكتور تاعي لي نقراها افيك اوبجيكتيف باش سي اون ليكتور فراغمونتير او كور دو لاكيل راح نفهموا كل فراز وعلى واش راهي تهضر. سا فو دير كو هنا مانيش راح نقرا عقب مي راح نقرا بلا كونسونطراسيون تاعي وكلش. كل فراز نقراها ندير لا فلاش تاعي ونكتب على واش راهي تهضر. اذا ولا ما كان له تقدروا ما تكتبوش ولا ثاني اون فراز ما فهمتوهاش عقبوها نورمال باسكو ابري راح تبان او كور دو لاناليز راح يبانوا كل حاجه راح تبان. من بعد راح ندير troisième lecture et pourquoi pas une quatrième lecture pour les langues ils ont suffisamment de temps pour faire هاد la tâche هذه يديروا la quatrième lecture ما كاش مشكل. بصح ما ديروش 5 6 7 8 9 10 هذيك ما ظنيتش لي يقدر يصبر ويحمل هذاك التخمام باللي راح يخلص الوقت يتو. نعطي لكم برك نصيحه في لي كيسيون كي تكون كيسيون واعره مش واضحه معليش نقراو هذا 10 مرات ما عنديش مشكل بصح نقرا نص كامل 10 نو ما نقدرش. دونك راح نبدا انا ندير لكم لا ليكتور تاعنا. دونك حبان رمضان نهزو دائما القلم تاعنا هنا ونديرو صبعنا هنايا من بعد نهبطو ونديرو هكذا فهمتوني هكذا باش ما تخلطولكمش الاسطر باسكو انا يتخلطوا لي الاسطر تاعي. نديرو مليح هكذا نفرزو مليح. Abban Ramadan avait promis le Dien bien fou algérien aura lieu rue Michelet. Depuis l'été 1955, Yassef Saadi constituait un réseau de commandos dans la Casbah d'Alger, aidé par les Lapointe. Le réseau est prêt à intervenir, renforcé dans sa détermination par l'attentat du 10 août 1956, commis par des activistes européens et qui fait plusieurs morts rue de Thèbes. Le 30 septembre 1956, deux jeunes femmes, Samia Lakdi et Zohra Drif, font exploser deux bombes au Milk Bar et à la cafétéria, tuant 4 personnes et blessant une cinquantaine d'Européens, dont quelques enfants qu'il faudra amputer. Pardon. Une véritable psychose de l'attentat s'empare des Européens qui réagissent par des ratonnades aveugles. Une véritable psychose de l'attentat s'empare des Européens qui réagissent par des ratonnades aveugles le 29
décembre 1956, après les obsèques d'Amédée Froger, tué la veille par Lila Pointe. Début janvier, le FLN annonce une grève générale de 8 jours à partir du 28 janvier 1957. Le 7 janvier, le ministre résident Robert Lacoste fait donner tous les pouvoirs de police au général Massu, commandant de la 10e division parachutiste. Massu divise Alger en 4 secteurs, confiés à chaque des 4 régiments de sa division, qui à partir des fichiers de police perquisitionne, arrête et interroge les suspects. Les suspects sont systématiquement assignés à résidence dans les centres de triage et de transit par le fichage et le recoupement, et surtout par la pratique quasi générale de la torture. Les parachutistes démantèlent une partie des réseaux de Youssef Saadi. La grève générale est un échec commerçants et employés étant contraints sous la menace à travailler. L'arrestation par les paras de Bijar le 17 février de l'Arbi Ben Mhidi, suivi de sa disparition, oblige le CCE à quitter Alger. Les attentats régressent de février à mai. Cependant, Youssef Saadi réorganise ses réseaux et relance les attentats, dont un particulièrement meurtrier le 9 juin au dancing du casino de la Corniche. Alors, le texte est-ce qu'il a un titre? Il n'a pas un titre. Ça fait le texte, il est sans titre. On va entourer les alinéas. راح نديرو 1 2 3 1 2 3 يعني لي باراغراف تاعنا، ولازم هذه تخدموها، هذه لاطاش تخدموها كونفونابلومون باش ما تغلطوش، باش كي يقول لكم خرجوا من باراغراف 2 ولا 1 ولا يكونوا ديجا نيميروتي واجدين، باسكو بزاف تلاميذ يغلطوا. راح نشوفوا هنايا هذه لا سورس تاعنا لا غير دالجيري، راح نكتبوا هنا لا سورس، هذا سي لوتور تاعنا، راح نكتبوا لوتور، هنا سي ليديسيون تاعنا راح نكتبوا ايديسيون. خلاص تفاهمنا، درنا لي زيليمون تاعنا. الو راح نزيدو نديرو لا ليكتور تاع لي كيسيون تاعنا، بصح انا غادي نخليها من بعد نقراهم كيسيون بار كيسيون، ومن بعد كي تقراوهم راح تصنفوا اللي سهله ديروا لها هكذا، اللي واعره ديروا لها هكذا، بون اللي تحكم الوقت ثاني ديروا لها هكذا باش تعطيو لها وقتها، وباش ما تبداوش بها وتقعدوا ثم فيها ومن بعد ما ديروش الحوايج الاخرين ويضيع لكم الوقت. ابداو بالساهلين ومن بعد خلصوا من بعد ديروا الواعرين. بون لوردر تاع لي كيسيون لازم تحترموه، 1 2 3، كل كيسيون عندها الرقم تاعها. اذا نسيت واحد وعندك خلصت في الكيسيون 11 تعاود تكتب واحد، ما عندك حتى مشكل، يصحوها لك ما عندك حتى مشكل. ولكن اذا درت 12 راحت عليك، يعني لافير راحت عليك. دونك هنا راح نشوفوا لو تيكست تاعنا واش هو لو تيب تاعو، على واش راهو يهضر، كيفاش انا راح نكتشف هذه الاشياء الكل. راح نقرا لي كيستيون تاوعي. شوفوا عندي هاو يسقسيني على لا طونطا، يعني هذا هو لو تام تاعي، يهضر لك على لا طونطا. وشوف هاو يهضر لك على هذو زوج حوايج. دائما انا قلت لكم تعتمدوا في لو تيب، في لو تيب ولو تام، يعني في الموضوع وفي لا فيزي وفي الاخر، وفي لو تيب النوع النص كامل من هذو تبداو منه. هذا هو اللي يعطيكم لانديس واش هو، باسكو هذو خلاص تاع لا غرامير تو خلاص. ميم هنايا ثاني، هذه ثاني راهي ليك كيسيون دو كومبريهنسيون ثاني، هاهي هذيك ثاني نعتمدوا عليها. الوغ راح نعرفوا لو تيب واش هو لو تام. مي تاع لا غرامير دوك ولاو يخلطوهم، يعني باغ اكزومبل لوبوزيسيون نقدروا نطرحوها في الهيستوريك ما عندناش مشكل. مي لي كيسيون دو كومبريهنسيون هذوك هما اللي يبينوا واش هو نوع النص. اذا بون راح نشوفوا حنايا واش هما الاشياء اللي راهي هنايا. خلاص فهمنا هنا باللي هاهم ليك لو تام تاعنا لا طونطا وهذو الزوج هما لو تام تاعنا. دركا واش هو لو تيب تاعنا، واش هو نوع تاع النص تاعنا. نوع تاع النص شوفوا كاين اشخاص دائما هنايا، شوفوا اللي يبداو اكل بالماجيسكول دائما دوروا عليهم. ها ميشلي علاش دوروا عليهم؟ باش تعرفوا باللي يا هذا يا شخص يا مكان.
باش ما يعرقلكش الفهم تاعك. انا كاين تلاميذ مساكين يقراو عندي يقول لي مادام شرحي لي ميشلي واش هي هاي خلاص، هاي تبدا بالماجيسكول، هاي هذه شخص ولا مكان، نحيها من راسك خلاص. الي لا بوينت هذا ثاني شخص. المهم ياسف سعدي شخص. تاب بلاصه. زيد. المهم بلا ما نقول لكم زهره ظريف، هاي لك اي حاجه تبدا بماجيسكول خلاص اعرف بلي هذو لي سيجل، هذو لي البدايات برك نتاع الاخر نستعملهم كي يكون النص تاع شرح. بون خلاص فهمنا باللي هذا راهو ليك هيستوريك. كاين عندنا لي دات، ومن بعد كيفاش نعرفوا لا فيزيت تاعو، الهدف تاعو واش هو. الهدف تاعو كيما عرفنا رانا درنا بزاف لي فيديو على الاهداف. راح نقرا، راح نشوف شوفوا راح هنايا نعرفوا باللي خلاص اي حاجه تهضر على ليستوار هي انفورمي، يعني هذه سي اسونسيال، يعني هذه حاجه ضروريه. ومن بعد واش هو الحوايج الاخرين، واش هو الاهداف الاخرين. راهي هنايا يهدر اسكو راهو ليك يجرم ولا يستنكر ولا ما كانش، ماهوش يستنكر، ما راه باك شغل واش راه يدير. هنا راح تقراو هذه الباراغراف. شوفوا لا غريف جينيرال اي تانيشك، شوفوا كيف راهو ليك يكاليفي، راه يوصف تانيشك يعني خساره. كوميرسون اي امبلويي هنا راه يمد في لاكوز. شوفوا علاش كيفاش عرفت بلي راهو لي كيمد في لاكوز. هنايا شوفوا سولون لوتور لا غريف جينيرال ا ايشوي تروفي دون لو. شوفوا كي قال لكم سولون لوتور هنا تولي ارغيومونطاسيون، تولي ارغيومونطاسيون. يعني هنايا كي تكون حنا يمد هو على حسابه، هو باللي راهو على حسابه، ماهوش يجبنا في حاجه يونيفرسال، مش حاجه نقولوا عامه، مي حاجه على حساب الراي نتاعو، راه يعطينا في الراي تاعو. تروفي دون لا كوز. شوف خلاص هذه وهذه سي اناليزي اي كومونتي، هذه هي اناليزي اي كومونتي. تفاهمنا جماعه ولا ما تفاهمناش؟ صافي لو بيت تاعنا انفورمي اناليزي اي كومونتي ان في هيستوريك، هذه هي الاخر تاعنا. صافي سي د لارغيومونطاسيون، هنا ماناش راح نكتبوا لارغيومونطاسيون مي المهم سي د لارغيومونطاسيون هيستوريك. هذه بصح هو يقعد دوكيمون هيستوريك. خلاص تفاهمنا. دونك راح نبداو نديرو نشرح لكم النص تاعنا. النص تاعنا هذا يعني واش راه يهضر على لا طونطا. قال لك عبان رمضان افي برومي لو ديان بيان فو، يعني كشغل وعدهم بلا باطاي. هذه ديان بيان فو وقيله في الفيتنام، يعني كانت باطاي شرسه. ومن بعد حكى لنا على هذا لو 30 سبتمبر هذه واش صرا فيها، باللي هذو لي دو فام هذو زهره طريف وساميه لاكدي داروا طرطقوا يعني دو بومب في الكافيتيريا، وبليساو برك يعني 4 بيرسون وبليتو قتلوا 4 بيرسون وبليساو دي 50 دوروبيان اي شويه كالكو زونفون. ومن بعد هنايا راح يهضر قال لك باللي يعني هذا الهجوم هذا دار اضطراب كبير في بين يعني هذا بين الاوروبيين. واش تجلى عليه عنف كبير ويعني عنف اعمى. ومن بعد ابخي هذا في لو 29 سبتمبر ابري لي زوبستيك، يعني بعد ما مات هذا اميدي فروجي اللي قتلو علي لابوينت، بدات يعني اون غريف جينيرال تاع الافلان تاع 8 ايام. ولكن يعني هذا كانوا تصداو لها لي زوروبيان مليح، سورتو هذا روبير لاكوست هذا عطالو كل الصلاحيات لا بوليس تاع جينيرال ماسيو. كما تعرفوا ماسيو كان يعني يكره الجزائريين، كوموندون مينيستر ريزيدون. بعد بليتو نو راي ماسيو كوموندون وي مينيستر ريزيدون، عطالو كل الصلاحيات يعني
عطالو صلاحيات باش يدير يعني واش يحب، يفتش يعني ياريتي الناس، اريستاسيون يعني توقيفات، يعني يسقسيهم، يدير لهم الانتروغاتوار، يدير الايداع، التحقيقات، يعني عطالو كل الحريه يدير واش يحب. على هذيك يعني وثاني لي تورتور داروا بزاف ممارسات تاع التعذيب. لهذا باردون، لهذا هذا الريزو هذا يعني ديمونتولا، يعني تفكت هذيك الريزو الشبكه نتاع ياسف سعدي هذا تاع الافلان. ولا غريف جينيرال هذه خسرت، يعني كان عندها نيشك، والسبب تاعو انه هذوك لي كوميرسون لي زومبلوي يعني فرضوا عليهم باش يعاودوا يوليوا للعمل تاعهم، ما يسكروش يعني لي بوتيك تاعهم. على هذيك حبست يعني خسرت هذيك على ايشو، يعني تراجعت هذيك اسمو لا غريف. ومن بعد لي زاتونتا يعني غيغريس، يعني الهجمات تراجعت. ولكن هذا ياسف سعدي عاد تنظيم الشبكات تاعو وازدهرت الهجمات. هذا ما كان. دونك هذه هي لو تيكست تاعنا. بون رايحين نروحو نشوفو السؤال الاول. Une véritable psychose de l'attentat. قالك de quel attentat parle l'auteur؟ قالك واحد de quel attentat. نروحو نشوفو حنا في البرومي باراغراف، توجور نبداو نقراو في البرومي باراغراف. de quel attentat commis par des activistes. معناش نهضروا على هذا تاع لي زوروبيان، ولكن راح نهضروا على هذا اللي داروه لي زالجيريان. هو هذا هو le 30 septembre de jeunes فام سامية لاكتي. حتى شوفوا دائما تقراو حتى الاخيره، حتى لهنا تبداو دائما تبداو تقراو من الماجيسكول وتخلصوا حتى لو بوين. وتشوفوا اذا راح تكتبوا كامل هذا تكتبوا كامل هذا. تحبوا تكتبوا لو 30 il parle de l'attentat du 30 septembre 1956 تحطوا دو جون فام سامية لاكتي وتحطوهم نورمال، ولا تحبوا تحطوا غير du 30 سبتمبر 1956. ولكن انا يعني انا ماذا بيا تكتبوا كامل كلش، يعني كامل خير احسن من اللي يديروا غير هذاك شويه. بون راح نشوفوا السؤال الثاني. قال لك repérer et recopier les événements et les personnages correspondent aux dates ci-dessous. يعني هذا هما زوج اشياء مفيده راح نعتمد عليهم على الكونتروندو تاعي. دونك وين هم هذو زوج حوايج، وين هم هذو لي دو زيفينمون. عندنا 1956 نروح نحوس عليها في النص، سهله مهله. وراهي ها هي ليك لو 30 سبتمبر 1956 واش صرا فيها. واش صرا فيها هذو حتى لهنا تحطوا لهم كلش. وينهم اللي داروها هاد لافير هذه زهره ساميه لاكدي زهره اظريف ولا دو جون فام. كي تحطوا دو جون فام صحيح، كي تحطوا هذو الزوج هذو صحيح. الوغ هذا هو ليفينمون تاعنا هي ليكسبلوزيون دو بومب. بيرسوناج هما لي دو جون فام ولا هذوك نسميو اسماواتهم. عندنا دركا ديبي دو جانفي نحوسوا عليه، وراه ديبي دو جانفي. ها هو ليك ديبي دو جانفي نسطر عليه ونشوف. بون دي فوا ليفينمون يجي قبلو، دي فوا ليفينمون يجي بعدو. هذا جا بعدو. لو افنان انونس اون غريف جينيرال حتى لهنا. دونك حتى دونك انونسي اون غريف جينيرال. وين هم البيرسوناج تاعنا هو لو افلان هاو. ولكن في حالة ما اذا حنايا في حالة ما اذا هضرنا باغ اكزومبل هضرنا على باسكو كاين ايفينمون واحد اخر في جانفي ديبي دو جانفي هضرنا هما ايزون اكسبتي لاكوست اي ماسو. راهي لاكوست اي ماسو باردون ها وراه. قال لك le 7 janvier le ministre résident Robert Lacoste fait donner tous les pouvoirs de police au général Massu commandant. علاش هنا شوف هما كيديروا لي كيستيون ما يجربوهمش على تلاميذ، لهذا شغل يطيحوا هما في لي بياج. الوغ كي داروا هما ما تولهوش باللي كاين ايفينمون واحد اخر، ولاو حسبوا التلاميذ التلميذ راهو ذكي دائما وراه يستعمل مخه باسكو علاش يقرا بزاف النص. لقاو باللي بزاف تلاميذ جاوبوا على هذا صافي حسبوا لهم باللي هذه صحيحه. ولي بيرسوناج وينهم جينيرال ماسو وروبير لاكوست صحيحه.
دونك هذه هي، ولكن حنا نحوسوا على هذا، ما نحوسوش على هذا، ولكن حسبوا لهم هذه صحيحه. Relevez dans le premier paragraphe 4 mots ou expressions appartenant au champ lexical de attentat. رايحين حنا نحوسوا على لو champ lexical de attentat. في البروميير باراغراف رايحين نشوفوا في البروميير باراغراف attentat. رايحين نبو هنايا ياسف سعدي réseau de commandants dans la Casbah et départ راهي commis par dans l'attentat activiste européen plusieurs morts. هم هذو كامل، ها شوفوا هذه activiste européen réseau de commando plusieurs morts. لا خرجتوا ان مو تخرجوا مور، لا خرجتوا لي 4 اكسبرسيون ولا 4 مو، ما تخلطوش بيناتهم. plusieurs morts اذا كان درتو كلمات ديروا مور، الا درتو اكسبرسيون ديروا plusieurs morts. زيدوا امبوتي. امبوتي معناتها يعني نحيوهم، يعني نحيوهم. دونك هاي بليسي سانكونتان، هاي امبوتي. دونك هادو هما اكسبلوزي دو بومب، ولا تقدروا ديروا بومب ولا تقدروا ديروا اكسبلوزي. اذا درتوا دي مو ديروا اكسبلوزي بومب مور بليسون. اذا ما درتوش هادو لازم لكم ديروا دي اكسبرسيون 4 جمل صغار. ريزو كوموندو، ها صافي ريزو انا راح نخلي لكم يعني التصحيح تاعهم على الاخر. بون راح نزيدو نشوفوا دوكا سؤال واحد اخر. هنا Massu avait confié 3 missions à chacun des 4 régiments de sa division. C'était là à partir du texte. يعني قال لك هنايا Massu avait confié 3 missions à chacun des 4 régiments de sa division. alors كيما قلنا نحوسوا عليها. شوفوا احنا ماناش راح نجاوبوا، مش الهدف تاعنا غير نجاوبوا، الهدف تاعنا كيفاش نجاوبوا. شوفوا عندكم هذه الكلمه الاولى وعندكم 3 ميسيون شاكان ريجيمون دو سا ديفيزيون. هذو نقول لهم لي مو كلي، نروح نحوس عليهم. هذو لي مو كلي وراهي ريجيمون، هاهي دو سا ديفيزيون، كونفيي، هاهي. يعني هذا سؤال سهل. عندنا 3 ميسيون، ها مرا بيركيزيسيون اريت اي انتيروج. بون راح نشوفوا دركا باسكو علاش كي تكون واعره راهم هذو يديروا لكم لي سينونيم تاعهم، ما يديروا لكمش هذو بالذات. بون راح نشوفوا دركا ل5 هذو راح نشوفوا ريزو دو كوموندون، اكسبلوزيون دو بومب، هنا شبكه تاع لي كوموندو، explosion de 2 bombes يعني انفجار 2 بومب، grève générale تعرفوها إضراب عام، division d'Alger en 4 secteurs يعني 4 تاع لي سيكتور، centre de triage et de transit هنا شفناه واش هو تاع الإيداع والتحقيق، مركز الإيداع والتحقيق. المهم réorganisation des réseaux، ratonnade aveugle يعني عنف كبير يعني وكبير، ورولونس لي زاتونتا استعادة ولا ازدهار تاع لي زاتونتا. رايحين بون هنا رايحين نحوسوا عليهم، تقدروا تلقاوهم هذو في النص هاهم ليك. شوفوا هاي فيشاج، نعاود نوري لكم هنايا غريف جينيرال، وراهي هاي لا غريف جينيرال، ريورغانيزي دي، هاي دي ريزو، هاي réorganiser des réseaux، relance les attentats. المهم راهم كامل هنايا، ماذا بيكم تلقاوهم تدوروا عليهم هاكا باسكو هذو راهم ليك دي كيسيون دو كومبريونسيون، ماهمش برك دو هكذاك برك. دونك هاما راهم حنا واش لقينا بلي لي زالجيريان ريزو دو كوموندو، اكسبلوزيون دو 2 بومب، هاهم واش داروا ان ريزو دو كوموندو، explosion de 2 bombes، داروا لا grève générale ورولونسي لي زاتونتا. هذا اللي رولونساهم هاهو اسمو ياسف سعدي سي ان الجيريان. هاي وراهي ريورغانيزاسيون دي ريزو ثاني تاعو. هادو اللي قعدوا وراهم ديفيزيون دالجي اون 4 سيكتور هما اللي داروها، سونتر دو ترياج اي دو ترانزي هما اللي داروها، والغاتوناد افوغل هما اللي داروها لي فرونسي. دونك هنا نوليو اكي رونفوا لي مو اي لي فراز سيتسو. دونك كي عندنا صا رايحين نشوفوا دوزيام باراغراف. علاش قلت لكم هنايا توجور خدموا هكذا باش كي
باش كي تلقاو فهمت اورغانيزيو لو طرافاي تاعكم. الوغ هو قال لكم هذاك راهم جايين في الدوزيام باراغراف وراه الكي. ها هي كي دائما تولي على اللي قبلها. شوفوا كي سون بار دي زوروبيان كي. شوفوا باغ اكزومبل كي نديرو دي زوروبيان سوفاج ماشي تولي على سوفاج تابع لهذه. هاو الكلمه الاساسيه هذه هي. اذا درتو لي زوروبيان صحيح، اذا درتو سوفاج غلط، اذا درتو لي زوروبيان سوفاج صحيح. فهمنا؟ دونك تولي على سوفاج. وراهي سا الاخرى ها هي سا ديفيزيون. لا دائما تسقسيو تقولوا لا ديفيزيون دو كي، لا ديفيزيون دو كي. راح نشوفوا هنايا سا ديفيزيون كوموندون de la 10e division Massu divise. ها Massu divise la division de Massu. alors ça تولي على Massu. donc راح نروحوا نشوفوا جواب واحد اخر. cette réagissent par des ratonnades aveugles. cette expression veut dire les réactions étaient calmes et pacifiques, les réactions étaient neutres, les réactions étaient brutales et violentes. bien sûr étaient brutales et violentes. وش هو الحاجه اللي بينت لنا؟ لي غاتوناد، لا تورتور، المهم شحال من حاجه. دوك راح نروحوا نشوفوا الويت. les parachutistes démantèlent une partie des réseaux de ياسف سعدي. réécrivez cette phrase en la commençant ainsi. هذه واش نقولوا لها؟ ستيل ديريكت ستيل انديريكت. راني دايره درس كامل بالتفصيل نتحدى يعني ما تلقاش فيه حتى حاجه لايمت كلش واش كاين على ستيل ديريكت كامل. دونك ها شوفوا les parachutistes démantèlent une partie des réseaux de ياسف سعدي. réécrivez en la commençant une partie plutôt هذه سي la voix passive la voix active. alors هنايا راح نشوفوا une partie صافي. علاش هو واش قال لكم لي باراشوت une partie؟ شوف هو بدا هذا اللي من جاي مع الاخير قلبوه لكم من الاول يعني خلاص واش هي هذه لا فوا اكتيف لا فوا باسيف. ثاني راني دايرتها لا فوا باسيف لا فوا اكتيف. راح نديرو une partie des réseaux. هذه عليها نص نقطه كي تحطها في بلاصتها. اي علاش اي؟ باسكو هنا لو فيرب تاعنا راهو في البريزون. الوغ واش راح نزيدو اتر في البريزون كيما هذا ونديرو له لو بارتيسيباسي تاعو ديمونتولي بار. لازم نزيدو بار عليها نص نقطه. هذه نص هذه نص هذه نص. بار لي بارا عليها نص. الوغ كل حاجه عليها نص. une partie des réseaux est démantelée par les parachutistes. bon راح نشوفوا selon l'auteur. هنا بانت بلي argumentatif. la grève générale a échoué. نحاولوا trouver dans le 3e paragraphe la cause. bon راح نستنتجوها. bon هنا شوفوا هاي la grève a est un échec. خلاص راهو قال بلي موراها جست فاصله ماشي شرط يقول لك لي كوز هما لي كونسيكونس. تقدر هذه الفاصله تعبر، تقدر اي تعبر. alors commerçants et employés étant contraints sous la menace à travailler. هذه هي la cause نتاعنا. دوك عندنا 10. Samia Lakdi et Zohra Drif font exploser de bombes. La femme algérienne a également joué un rôle durant la guerre de libération nationale. Dites en 2 ou à 3 lignes en quoi consiste leur rôle. راح تقدروا تقولوا تشدوا هذه لا فاز كيما راهي تخليوها هكذا. à mon avis je pense ولا هنا ما تقولوش je pense. هنا تقولوا je suis convaincue. أنا مقتنعة. je suis sûre que la femme algérienne a également joué un rôle durant la guerre de libération nationale. elle était la convoyeuse d'armes, l'infirmière, la soignante, la combattante qui était côte à côte avec l'homme algérien et tout. هذه كل تقدروا تحطوها هنايا وتديو العلامة تاعكم. alors لازم تزيدوا هذيك je pense je crois à mon avis je suis sûre. ومن بعد ديروا هذه لا فراز وتحبسوا هنايا ومن بعد ديروا هذا لو رول اللي درتو هذه لا فام. بون انا نخليكم ونتلاقاو في لا بارتي دوزيام نعاودوا نكتبوا فيها هذه لاكتيفيتي ولو كونت روندو اوبجيكتيف و لو كونت روندو كريتيك. الوغ سلام. الوغ كيما تفاهمنا راح نوليو باش نكملوا لا بارتي دوزيام. راح نشوفوا لا كيسيون دو سينثèse نعاودها لكم. je suis convaincue que la femme algérienne a joué un rôle
prépondérant يعني بطولي ولا durant la guerre de libération nationale de nombreuses femmes ont quitté leur famille pour rejoindre l'armée de libération nationale يعني بزاف اللي ils ont quitté يعني تخلاو راحوا خلاو les familles تاعهم باش يلتحقوا بالarmée de libération nationale. Certaines se contentent de venir en aide aux maquisards en nettoyant leurs vêtements et en leur préparant des vivres. Elle était la convoyeuse et la soignante et l'infirmière. Bon, هنايا قلنا بديناها بلي فام la femme ou les femmes, donc la femme normale. Alors, je suis convaincue que la femme algérienne a joué un rôle prépondérant durant la guerre de libération nationale. De nombreuses femmes ont quitté leur famille pour rejoindre l'armée de libération nationale. Certaines se contentaient de venir en aide aux maquisards en nettoyant leurs vêtements et en leur préparant des vivres. Elles étaient, parce que certaines, elles étaient AIENT, la convoyeuse, elles étaient ولا نخليوها هكذاك أحسن donc certaines نحيو هذه bon se contenter دونك هنايا لا كونفوايوز يعني اللي تنقل الاشياء ولا لا سوانيونت كي اللي تسوانيهم ولا انفيرمير راكم تعرفوها بلا ما نقولها. الوغ هذه هي تاع لا كيسيون نيميرو 5 دونك بلوتو لا تاع لا سينتيز. دوك راح نشوفوا لو كونت روندو. Le texte en cours d'examination et son titre rapporté par Patrick Evineau et Plancher tiré de la guerre d'Algérie. Bon هنايا توجور واش كما قلت لكم دائما تحطوا هذو في entre guillemets باش vous ne serez pas obligé باش تبدلوا هذا اللي جاي هنايا هذو لي بريبوزيسيون باش ما تبدلوهمش. alors tiré de la guerre حتى لهنا. Donc هذه هي le texte en cours d'examination et son titre rapporté par Patrick Evineau et Plancher tiré de la guerre d'Algérie, dossier et témoignage, édition La Formique. Donc l'énonciateur parle à propos de l'attentat du 30 septembre يعني راه يهضر حول l'attentat du 30 septembre 1956 et la grève générale زيدوها. Donc l'auteur commence en premier par nous raconter que حنا هذه المرة ركزنا على واش راهم يحوسوا على l'attentat que le 30 septembre 1956 deux jeunes femmes سامية لكدي إزارة حدال لهنا تكتبوا صافي. هنايا ركزنا على واش سقساونا. ها هو l'auteur commence en premier par nous raconter que deux jeunes femmes دائما انا نقول لكم ما تكتبوش لا دات هي الاولى فينالمون اني ما كتبتهاش وكل que deux jeunes femmes Samia Lakdi et Zohra Drif ont fait exploser deux bombes et blessant une cinquantaine d'Européens نقدروا نكتبوا هنا le 30 septembre 1956. Cette opération a été suivie par des ratonnades. Il ajoute que après l'assassinat de Amédi Froger, il ajoute que une véritable psychose de l'attentat s'empare des Européens qui réagissent par des ratonnades aveugles. On va dire après les obstacles يعني الجنازة تاع Amédi Froger tué la veille par Ali Lapointe ولا ديرو حنا انا درت assassiné par Ali Lapointe. صافي انا راني نهضر لكم يعني راني نهضر على التلاميذ اللي ما يقدروش يديروا. Il ajoute que une véritable psychose de l'attentat s'empare des Européens qui réagissent par des ratonnades aveugles. Le 29 septembre 1955, il dit après les obstacles d'Ahmed Froger tué la veille de Ali Lapointe, c'est le début de janvier. هنا زيدو تهضرونا على تقدروا هذه ما تهضروش عليها كامل تقدروا تقولوا début de janvier le FLN annonce une grève générale après l'assassinat de Amédi Froger. هاي وراهي انا واش درت لكم.
on fait exploser de bombes au milk bar cette opération a été suivie يعني نهضروا على les conséquences par des ratonnades يعني بالعنف par des ratonnades aveugles. Il ajoute que, après l'assassinat de Amédi Froger par Ali Lapointe, le FLN annonce une grève générale. يعني annonce une grève générale qui heurte à des perquisitions. يعني أنا درتها هنايا ريزتها أنا من عندي التي اصطدمت des perquisitions, arrestation et surtout par la pratique quasi générale de la torture. نتوما تقدروا هنا تهضروا تقولوا باللي début de janvier FLN annonce une grève générale 8 jours à partir du 28 janvier. ومن بعد هنا تقدروا تقولوا باللي روبير لاكوست في donner tous les pouvoirs de police générale massif commandant ديزيام باراشيت هاي وراهي خير. هو واش سقساكم على هذو 3 حوايج. تقدروا تسقسوا تقدروا تقولوا باللي روبير لاكوست a confié la police de faire des perquisitions, des arrestations et des interrogations. يعني هو لازم سقساكم عليها لازم تكتبوها. بون هنايا هاني واش درتها arrestation. بعد dénonciateur المتحدث analyse et explique يعني راه يحلل ويشرح cet échec par les commerçants et employés qui étaient sous la menace à travailler. Bon, commerçants qui étaient sous la menace à travailler يعني كانوا تحت الضغط باش يخدموا يعني ما قدروش يديروا هذه لا غريف. L'auteur veut à travers son texte analyser les vrais, informer لازم informer ou la nous faire connaître ou la nous donner des informations sûres avec l'événement, analyser les vraies causes de l'échec de la grève générale de janvier 1957. هذا يعني في زوج حوايج مهمين. بون هنا ثاني نزيد لكم هنايا سبتمبر et la grève générale de janvier 1957. بون هذا الكونط روندو اوبجيكتيف. بون هذه تقدروا ما ديروهاش لتر ولا تقدروا ما ديروهاش ولكن انا يعني نحبذ كنديروها احسن. دوكا نروحوا لي لونغ. لي لونغ هنايا هما شوفوا واش يديروا لي لونغ هذه ما يخدموهاش هذه نو ما يخدموهاش هذه ما يديروهاش يروحوا ديريكتومون يديروا هذا الترافاي تاعهم عادي ومن بعد ils vont joindre le paragraphe critique هذا يقولوا moi personnellement je partage entièrement son analyse يعني أنا شاطر مع الرأي التحليل تاعو car si les autorités françaises n'ont pas obligé les commerçants à travailler sous menace la grève générale atteindra ses objectifs atteindrait plutôt atteindrait voilà. Donc je ne douterai jamais du rôle joué par le FLN et la grève générale atteindra ses objectifs. Je ne douterai jamais du rôle joué par le FLN et de sa prépondérance يعني القومية نتاعو ولا ما عرف كيفاش هكذاك. المهم نسيت كيفاش يقولوا لا بريبونديرونس يعني بطولة تاعو ولا هذه هي. دونك هذا هو تشدوا كيما راهي هذه ومن بعد تعطيو الاسباب تاعكم. قلنا احنا مو بيرسونيلمون جو بارطاج اونتييرمون سون يعني معاه راني داكور معاه. علاش؟ خاطر هذو لي زوتوريتي فرونسيز n'ont pas obligé le commerçant à travailler ont obligé بالعكس ont obligé les commerçants à travailler sous menace. La grève générale si les autorités françaises n'ont pas obligé صحيح راني صحيح سمحونا هذا المباشرة
Donc non pas obligé les commerçants à travailler sous menace. لو كان لي زوتوريتي فرونسيز ما فرضوش على لي كوميرسون باش يخدموا، كانت لا غريف جينيرال توصل للاهداف تاعها. انا ما نشكش اطلاقا بالعمل يعني اللي تقوم به الافلان والبطولات تاعو. هذا هو، خليو هذا لو تكست خليوه كيما كان كيما راهو، يعني راهو صحيح. الوغ نون با هي صحيحه. هذا هو، احنا كي نلحقوا نبداو نسجلوا ما نشوفوش مليحيتو كشغل نذبذبوا. انا نخليكم ان شاء الله ونقول لكم سلام.